العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تن أمي دمين فنانينا فأما يفدلي كبو شيطان كلا في اللي معنا يركون تورما نالي الله سبحانه وتعالى جون منون كنا ولودي جون كنا نيونا دنيا منون فنافلي كدوكا كتا كنا بغتول أمي شيريا كافالي دي مساكلين جنوكون تمينا كمسايلا أمي شيريا فنا كافوان كنتكي أنانا النبي نما محمد على كجون دواني على كتشدين أمبا ديلي الله سبحانه وتعالى فاكا نيما نكشين چاما جيدي أكا ناسو دنگ سنمو أني ما هو ما تقولون نوفي فوكا تاسي نيون كمبي دوم وتمنين كفا أنا ولندن نوغان تقولون نوري أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكا خليفة كيرا كتكو منا إنا فدوكو كنتمنين أمو يالا كاليتكو منا نوي الشيخ عبد القادر الجيلاني عليك اللكالي أكا كتابو كنو ميمي وليكو غنية الطالبين ما من أنا لك رفات الله صلى الله عليه وسلم صحابة وكلالا فلاي أنصارو يوكا نيمغبو مهاجرين وفنا يوكا نيمغبو بكر علي دي نانا جوجورو لو ياسر عمر تنكمدي ما تسيكا فو عبدا كافو كوالا كرفات الله نوتا بيفا abubakar tuma min na ye tigɛ ngan sɔrɔ k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam k'a fatula bɔra kana kuranɛ aya dɔ de kala umar b'a lakali cogo min na n'o de ye ala b'a fɔ kuranɛ na ko wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu shakirin ko ni aya sɔrɔ maa min kun bɛ muhammad de batu muhammad kun fatula ka ban nani mami kumbe ala de bato tuma ko ala ko ni nyema do tisa ko ala ko qur'ane kono wa ma muhammadun illa rasulun ko muhammad te dore cidengo kad khalat min qablihi rusul ko ciden sara ka kwani afa in mata o qutila ni muhammadin yere fagara ubi asara de in qalabtum ala aqabikum na murtila ka boddine na sababula ko wa man yanqalib ala aqibayhi ni mami mbora dine na koso فلن يضر الله شيئا اتفويتين علي وسيجزي الله الشاكرين ومنهم بتو ديننا كان يمانك اكو على بن اولو برغدا عمر كو ني يورو لا اكو كيري كو مينا فو ني ايا وحي جينا ابو بكر ديكا فوكا عمر دسه كا جونا كا مرو يا ريره لا كاس ابو بكر جورو ني جورو مينا نا كلمانيه يوتما بنان كيرا كا عمر ديكو اكو مهاجرين وني انصارو يلما ماجمن بي اولى مي يرنينا لك سني ka bi se ka bila Abubakar bɛɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la anw tun man ka bila Abubakar riwaya wɛrɛ la a b'a fɔ yali jɔn de bɛ sɔn ka bila maa ɲɛ ala n'a ka kira ye maa min bila ɲɛ n'o de ye alakira sallallahu alaihi wasallam a dɛsɛlen n'a tɛ misiri sɔrɔ bilen a ka farigwan laban min n'o taara n'a ye a tun bɛ seli waati se o se a b'a fɔ ko muru Ababakirin falyusalli binnas a ye taa fɔ Abubakar de ye a ka seli ni mɔgɔw ye utma welaydu di Abubakar makake khalifa ina fo Sheikh Abdul Qadir Jilani ali ba lakali tugo mi rahimahullah akwa Abubakar e kle sabade ke abena misri dala aba fo ya ayuhan nas inni aqaltukum an bayati fa hal min karihin ay laydu min di ka fonne de ya kan nyemgoy nye laydu injuru fo shi ka bwa kana gashi tawla na mandi min ye o ka fo mbe bwal ko ali de be wuli radiyallahu anhu fi awaid an-nas ale de be wuli mogo nyefe aba fo ko yeli ala na ka kira mogo min blanye ko yeli jom be se ka blawti otman na ya sura hali ko mami be ali de fe ki be ali de kanu be ali de bunya ne ali ka kuma ya Abubakar ka khalifa yana o ali bi Abubakar ka khalifa yana tugo tariku kelendu ibnu batta ale de ba la kala ala ka jembu bela jelema ni sanadu ye minu nga kene min minena ka bo ali ibn abi talib la ala ka jembu bela jelema wala kira nyiningala sallallahu alaihi wasallam ko ni te do mina ko yala ambe jonde ya maria skanga don fo ete na dinena fo aka soro min wala la ala na ka kira ala kira sallallahu alaihi wasallam ala bi aya do fo ay qur'anena ko wa ma farratna fil kitab min shay'in fo dingelende te ko anyo to ni nyefole makula ala ka kitabu alakira sallallahu alaihi wasallam alika kuma kan o de be qur'ane koro fanye o de be qur'ane dafani ali de ba lakali ni ibnu batta be ko riwaya lakali ko we alakira nyiringa ko yali ni ti ami jonde ya maria ni islamé o kanye mo goyay
قال كراكوما كو إن تأمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة أكوني أبو بكر دي كن يمغوي كابنا سورة أبو بكر دانا يمغدو مين بانين دو جينا كو ويبا سورة الله ركنو بابا فند كو وإن تأمروا عمر كنا عمر فند يامريا كن يمغوي تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لاعمين na ya boka Umar de kenye mogoye ko Umar fana be na soro mado min semendialen do akal limaniya la dana ya mogodo ko wati sran tien kuma foli la jalakili baka jalakili ako wa in ta'muru aliyan ko wanaye ali fana de ya mariyan nye mogoya la tajiduhu hadiyan mahdiyan abina soro kana bado mi me mogo kana kata ala kasraka ako faliza ajma wa ala khilafata abi bakr ako ninde kuma in koson ku bena ka Abubakar de ke khalifa ya ala kira kofa annana ka bwanga imam fana yorono ya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal nalika mazhabu ya Hanabilawi ale ba foko anna khilafata Abi Bakr sabata bin nas al-jali wal ishara ako Abubakar ka khalifa ya ala kira kofa ka sabati lani nasi jeli yani ala kira ka kuma kan jeli wi ani tamajini bela jeli tamajin do ye jume ku beto yin ala kira ko de ko ka yamariya di Abubakar ma o kata jo jamanye kasiri o ye tamajin anan fle ka ali ka kuma mi lakali sisan o fana ye tamajin ya folola Abubakar la ako wani kilin fana ye Hasanul Basri fana ka tasradi Hasanul Basri alayhi mona ala kira sallallahu alayhi wa sallam aka sutigi do de bulo o de tumba shindama ale fana ka kuma kan yin tasra kilin de ani sahaba jama chama minu nyala kraka riwaya ulakan wa fi hadith ibn Umar radiyallahu anhuma alladhi ba'di Abu Bakr la yalbas ba'di illa qalilan falabisa sanatayn wa shay'an anna riwaya wala no ibn Umar alaka jema na fa bela jelima kwala krako ko alladhi ba'di Abu Bakr ko mami mena siginyema yala ne kofe ko e Abu Bakr de ko me atna me wati kunguruni ka be fatu onandu en tariku le Abubakar ka khalifa ya bebe na kalo bi sabadim sanfla ani kalo damado aminena mujahid fanana ala ka hinana ale fana ba ala kala ko Ali ibn Abi Talib ala ka jembu bela jelema o ba ala kalikum ma kharaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min dar ad-dunya hatta ahida ilayya ana Abu Bakr yali min ba'di ko ala kiram mafarani nyina mayina abada faka sura ilaydu dale made ka fo mami mena sigi nyema yala le kofe khalifa yala ko ya Abubakar di summa Umar summa Usman min ba'dihi summa Ali min ba'di ko Abubakar kofe ko Umar de bena sigi ko Umar kofe fana ko Usman de bena sigi ko Usman kofe ko Ali de bena sigi ala ka jembu bela jelima Abubakar ala ka jemma ma kafsa mantiya sahaba toka ala ka sallallahu alayhi wa sallam aka kuma kan caman boyira ina fa Abu Nu'aym ani Ibn Asakir ulube hadisa min lakali kabo Ibn Abbas la laka jembu bela jelema wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma kallamtu fil islam ahdan illa aba alayya wa raja'ani al kalam illa Ibn Abi Quhafa fa inni lam ukallimu fi shay'in illa qabilahu wastaqama alayhi ako alakra ko sallallahu alayhi wa sallam ako kamina ala ye chidne manga chilla se mogo ma ka fo ala ye kelende ne ala ka chiden ako ma chin fo ni ma den shiye dugukolo sanfɛ fo ka soro be kuma de lasigi ne ma folo abe tando ta ka hakli jagaba do ke ko fona bora Abubakar Siddiq kilimpila ko fa inni lam ukallimu fi shay'in illa qabilahu wastaqama alayhi ako ne ma dama ngo fo Abubakar nyena ka nyena ma yakono fo yoro be akamine ka klaka barakena oni Abubakar ka samantiya doya ni sahaba tawce anya fa alaka sallallahu alaihi wasallam aka ci lasili akuma be charin dugu kono kuma mina asura Abubakar be voyage ke rod shami jamana mamina na Abubakar nana Quraishi ukama ku iterge ko kuma kuraba dai kofe Abubakar ko ye mun kuma ye ku yere ka sama ikata nyinga kwa kele manyena ka foka ye nabi nyumani Abubakar nana alaka nyinga sallallahu alaihi wasallam ako Abubakar ma ko ne ala ka cidin kerengerene ne kana Abubakar ma ni kana giye be ma furubala Abubakar kama o joro kile ako yeli ka dalu e jumende sabu hakli tigi be ko mine ni dalu de be bankula ni dalu
ako i ka dalu ye jumɛn de ye o ciden ɲana a ko ne ka dalu de ye ni cɛkɔrɔba min ye ɲɔgɔn ye i ka voyage kɛyɔrɔ la Abubakar ko a ko cɛkɔrɔba joli joli ni ne n'o ye ɲɔgɔn ye n ye sanni kɛ cɛkɔrɔba joli joli bolo ni cɛkɔrɔba joli joli kumana o ka ca hali bi fɛn fɔ n ye n bɛ min faamu Alakira k'a ma ko a sheikh lezi afadaka al-abiyat a ko cɛkɔrɔba min ye bayitu sɛbɛn ka d'i ma o ye yahudiya cɛkɔrɔba dɔ de ye o de ye Abubakar ye k'a wele Abubakar nana a ko Abubakar ma k'i ka duloki cɛ Abubakar ko mun na a ko n mago bɛ tamasiyɛn dɔ de la n b'a fɛ k'o ye i ka duloki kɔ Abubakar y'a ka duloki kɔrɔta a y'a sɔrɔ ala danni tomi finman de bɛ Abubakar bara la a ko n mago bɛ tamasiyɛn fɛn o fɛn na n y'a bɛɛ ye mais a tɔ tun ye nin tamasiyɛn kelen in mago tun b'o de la a ko a b'anw ka dɔnniya kɔnɔ k'a fɔ nabi ɲuman min bɛna bɔ arabu la n'ale de ka diinɛ bɛ to dugukolo sanfɛ fo ka diɲɛ wuli e bɛna kɛ nabi ɲuman in jɛɲɔgɔn dɔ ye a ko n bɛ min f'i ɲɛna tɔɔrɔ fara hɛrɛ kan foyi ka n'i fara nin nabi ɲuman in o ma kɛ alakira ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam a nanen fɔ Maka alakira y'o de fɔ Abubakar a k'o de ye ne ka nabi ɲumanya dalu ye k'a fɔ ala bɛ kuma fɛ o yɔrɔ bɛɛ Abubakar ko alakira ma sallallahu alaihi wa sallam a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah a ko n bɛ seereya k'a fɔ ala ye kelen pe ye wa n seereyara k'a fɔ k'e fana ye ala in ka ciden ye o tuma nin ye Abubakar ka silamɛya dalu dɔ ye n'o bɛ lakale kitabu kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko ale ma silamɛya ɲɛfɔ maa si ye n'o ma kuma dɔ bana min n'a senkɔrɔ ka hakilila jagabɔ kɛ ko fo n'a kɛra Abubakar ale y'a fɔ Abubakar ye don min o don bɛɛ Abubakar donna silamɛya la n'i k'i b'o sahaba ɲini silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a ka dɔgɔn kojugu nin kuma ninnu bɛ tarikul khulafa a page 27 na ni mɔgɔ min y'o lajɛ i bɛ nin kuma ninnu yan a bɛ Bukhari fana na o ye Abu Darda ye ka lakali ko qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hal antum tarikuna li sahibai ithnain inni qultu lin nas ayyuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'an fa qultum kazzabta wa qala Abu Bakr saddaqta ako hey aw mɔgɔw yɛlɛ a bɛna filanan in to n ye wa ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا hijira la kuma min na ni kafiru y'u ɲini u dogolen kuluwo kɔnɔ ghari sawri la n'i y'i kun dengu dɔrɔn i tun b'u ye Abubakar ko alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko ku kɛra an na kaban kɔrɔ ye tɛgɛ dara an ka kaban alakira k'a ma ko la tahzan inna allaha ma'ana kana jɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in fana b'a jira k'a fɔ ko alakira fatulen kɔ ko Abubakar ye janfan kɛ o ye kalon de ye sabu ala ka kira min n'a tɛ ni dungo fɔ fiyewu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha a ko ya jamu la ko la tahzan inna allaha ma'ana kana jɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma alakira b'a dɔn hali n'ale fatula Abubakar ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ Musa ka mɔgɔw gɛnnen ni ku kɛr'u la o ko Musa ma ko ku kɛra n na a ko inna ma'iya rabbi sayahdini a ko ne ni n ka ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a m'a fɔ an n'an ka ala bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ a ko ne ni n ka ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ na n bilasira mais u ye ba tigɛ dɔrɔn u ye Musa janfa ni ala ko ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien ala ka kira ko ne ni karisa ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ fo lahara olu bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma Abubakar ala kira ko nin yɔrɔ la a ko yala a bɛna filanan to ala n'a ka kira o filanan de tun ye Abubakar ye kuluwo kɔnɔ sani yasnini iz huma fil ghar a ko yala a bɛna n terikɛ o to n ye wa a ko ne ko mɔgɔw bɛɛ ma k'a fɔ ne ye ala ka ciden de ye ka na aw ma a bɛɛ ko ne ma ye kalon tigɛ ko Abubakar kelen de ko ne ko nin da y'a fɔ ne dara nin fana b'a jira k'a fɔ Abubakar ko a daraja bɛ sahaba tɔw ye nin fana kuma bɛ tarikul khulafa o page 27 na nin fana kuma bɛ sɔrɔ o kɔnɔ wa akhraja Abu Nu'aym an Furat ibn Sa'id قال سألت ميمون بن مهران قلت فأبو بكر كان أولا إسلاما أم علي قال والله لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بهير الراهب حين مر به ko Abu Nu'aym de b'a lakali a k'u ye abene Furatu bun Sa'ib la a ko a ye Maymuna bun Mahran ɲininka ko yale Abubakar ni Ali ko yale jɔn de ka silamɛya ka kɔn an b'a mɛn tariku caman na k'a fɔ maa fɔlɔfɔlɔ min donna silamɛya la diɲɛ kɔnɔ o ye Sayyidata Khadija radiyallahu anha
maakɔrɔbaw la min fɔlɔ donna silamɛya la o ye abubakar sidiki ye denmisɛnninw na min fɔlɔ donna silamɛya la o ye imam ali radiyallahu anhu nka nin ye ka ɲininkali kɛ de ko yali abubakar ni umar abubakar ni ali ko yali jɔn de fɔlɔ donna silamɛya la ko maimuna bun mahran k'a ko wallahi laqad amana abubakar bin nabi sallallahu alaihi wa sallam zamana bahir ar-rahib hina marra bihi bahir ar-rahib o ye chrétien karamɔgɔ ye a taar'i sigi magangaw bɛ tɛmɛ sira min fɛ ka taa Shami parce que a y'a dɔn kira min ko fɔra k'a bɛna bɔ arabuw la bɔ kuma selen o tuma ni arabuw ka taamaden minnu bɛ tɛmɛ a b'u bisimila k'u fana a b'a ka tamasiyɛnw lajɛ kabini alakira ma bange fo ka n'a bange a bɛna alakira ye a ka voyage filanan min n'a bɛ binakɛ in nɔfɛ a si tɛ tɛmɛ san 10 kan o chrétien karamɔgɔ in de y'a lase mais a y'a ka tamasiyɛn bɛɛ ɲini k'a dɔn kabanɔgɔ bɛ dulonni min k'a kunna a y'o tamasiyɛn jate minɛ a y'o dɔn ka na se a yɛrɛ bɛ ka dunanw bisimila yɔrɔ min u bɛ don da min fɛ da in ka surun n'i bɛ don f'i k'i biri mais a b'u ka tamasiyɛn na k'a fɔ kira min don n'o don cɔ a tɛ se ka suli boli ye fiyewu o tuma n'i ye da dilan k'a surunya ka boli bila kɔnɔna na wajibi hali ni min suli bolo ye n'i suli da kɔnɔ u nana se tuma min na n'a a y'u bisimila u kana dumuni kɛ a y'a ye tamasiyɛn tun bɛ sɛrɛ nɔfɛ ka na mais tamasiyɛn in tununna bahira rahib a ye ɲininkali kɛ a ko yali nin y'a bɛɛ ye wa abu jahal ko nin y'an bɛɛ ye a ko nin y'a bɛɛ ye a ko nin y'an bɛɛ ye a ko nin y'a bɛɛ ye a ko hɔn a ko bɛɛ tɛ nin a ko dɔ bɛ kɔfɛ abu jahal ko a ko denmisɛnnin ncinin kelen de tora kɔfɛ o de ye danayamɔgɔ ye ka tɛmɛ an bɛɛ kan an y'o de bila an ka dumuni kɔrɔ a ko a ye taa wele ka na a ka dumuni kɛ alakira nana sallallahu alaihi wa sallam a ko a b'i suli da pusera ka yɛlɛ ka bɛn n'a jɔ kundama ye a tilennen ka don bahira rahibu y'a dɔn ale bɛ ka mɔgɔ min ɲini nin de don a tilala k'i sigi alakira kɛrɛfɛ a b'a kunkolo munu mɛnɛ a bɛ dileki bɔ a jigi la khatamu nubuwa min bɛ yen n'o ye si kunbaba dɔ de ye hali n'a alakira tun ye fini don a bɛ fini sɔgɔ ka bɔ a kɔfɛ a ye alakira ka fini kɔrɔta fo k'o khatamu ye a y'a dɔn tigɛnkan na kira min ko fɔra nin don a ye abu talib wele ka taa kɛrɛfɛ a ko nin den ye jɔn ka den ye abu talib ko ne den don a ko ayi a ko e den tɛ a ko nin den in fa tɛ balo la a ba tɛ balo la a mɔkɛ tɛ balo la a ko e kan ka k'a bina kɛ abu talib k'a ma a ko tiɲɛ a ko tuma na n b'a ɲini fɛ i ka segin ni den ye ne y'a dɔn cogo min na ni yahudiyaw ni nasaraw y'a dɔn o dɔn cogo la n bɛ siran o kana na tɔɔrɔ s'a ma o sɛrɛ in na abubakar tun bɛ yen tarikutigi in bɛ k'a fɔ ko abubakar limaniyara kira la depuis o don depuis a si tɛ tɛmɛ san 10 o tuma abubakar ani sahaba wɛrɛ tɛ se ka dama kɛ ɲɔgɔn abubakar a ka fisamantiya dɔ fana ye jumɛn don dɔ la ansaru jama ni muhajirinaw sigilen magangaw ni madinɛkaw parce que abubakar maganga de don ani minnu bangina wagati kelen ka mamisɛniya kɛ kana kɔrɔbaya u b'a ka fɛn bɛɛ dɔn n'a ye kalon tigɛ u b'a dɔn kalon don n'a ye tiɲɛ fɔ u b'a dɔn tiɲɛ a wulila k'i jɔ a dɔnbaga jɛmakulu cɛra a ko wa aishuka ya rasulallahi inni lam asjudu li sanam qat a ko min kale si la ala ka kira a ko ne te ma deli ka turu boli ye abada o yɔrɔ bɛɛ jibril alayhi salam a jiginna ala kira k'a ko abubakar ye min fɔ k'o ye tiɲɛ de ye kelen t'a jɛ o tuma abubakar ni bonya ka kan abubakar ni kira nɔnabilaya tun ka kan ka kɔn sahaba tɔw ye n'i bɛ nin kuma ɲini a bɛ mukhtasar tuhfa a juzu 12 page 181 ni kuma bi o tuma amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu o ka kuma dɔ fana bɛ abubakar ka fisamantiya yira n'o ye imam ali ni kufa bɛ alimami dɔn a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ o ye imam ali sabu khilafa chaise ka bɔ madina ka taa kufa o kɛra ali de ka waati la wa kufa bɛɛ bɛ ali de dɔn alimami u tun b'ale de lajɛ ka sun u tun b'ale de lajɛ ka seli u tun b'ale de lajɛ ka hiji kɛ u tun b'ale de ladege u ka silamɛya baara bɛɛ la parce que u dalen don ali ka khutuba la kufa misiri kɔnɔ minbari sanfɛ a ko ala inna khayra hadhihi al-ummat ba'da nabiyha abu bakr wa umar a ko nin manto in na maa fisamanti nabi ɲuman kɔfɛ a ko ya abubakar ni umar nin ye ali ka kuma ye o tuma ni maa min ye abubakar ka fɛn fɔ a ma ko parce que e bɛ ali de fɛ an b'a f'i ye hali lahara ni ali tɛ ɲɔgɔn ye parce que ali ye ninnu kanu k'u bonya u ni place min ka kan ala n'a ka kira fɛ a y'o dun ali ibn abi talib radiyallahu anhu
aba fofana ko la uta bi ahadin yufaddiluni ala Abu Bakr wa Umar illa darabtu hadd al muftari akon kalina ninye mawma yeki ba fonne kafsa na Abubakar ye ube Umar akon kalina ngalon tikela ka genye ya biseki mbabo e kono ali to fo dusu bunya kama ali to fo konyami kama ali bo fo de parce que abe ala ka Qur'ane don aba don nasu te fiu ala ka Qur'ane na minya yira ka fo ko ali kafsa na Abubakar ou bien ali kafsa ni Umar nimbe ma bawdi me hadama dum mana ke cugo cugo u joro de bu teme nyona Abubakar muso tigi dentigi na kan nafolo ale yere de ya yere ka responsable ale be do islamia la do me o ya sura don aka gelen aka don ka fo ku ibe islamia la no ta ali islamia la jona ku ali ma badu ala kira ka khalifa badu ay jihadi u ke alay afana ya nina kan nafolo ke ka dine deme et puis ali islamia la kamina shibe santa ni mo mi tarikh ibn Hisham ni wala jeyba sura ala kira sallallahu alayhi wa sallam atiran tenen tarata de ali duna islamia la me ali duna chugodi annana sura ala kira sallallahu alayhi wa sallam anamba Khadija de jole no be kaseli nu joka wati ke ubu biri ube klaka wuli ube tu tenturu ali madel ka ya nyana apada uklale akwala kakira ako Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ako yele ena amba Khadija kumeka munde keta ako ali ma ako ninde alaka dine mimi na to dugukolo sanfe folla ako ali mbi wele kana alama alami yekele ka sheria ka fo nefana ala inga chidi ika kafri ya lata ni uzama ali kama ko nteka ko jara tige fiu fonga fonfanya woni fana duwa dembe ka jabi mais somada jona fe ali solla kana yimiri muna ni ala ko de do ko jien kote neni fa bebe na tlaka ta di wala de otma masene ko hakilla nyini nga keslame ou bien ngana keslame nin joro be Abubakar ni che chama de che na ala kira ko ngodoro Abubakar de bami ala kira sallallahu alaihi wasallam aka isra miraj la Abu Jahl kan lada de tuya be sul kana al kaba koro abe nu nyini nga ala kira nyini nga da aba fo yeli ka ala munde kesro ala kira kama nindu akonga ala borani makaya katafu baitul maqdis la ka boy katafu hadratul ilahiyya la ka klaka se kana makaya Abu Jahl be tegere fotigom na bi bolo da kun kakuli aba fo maganga ay bo Muhammadu hakli tiena bu Abulla ka shi joma Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu parce que tiri do be ni yo bo mo no fe be do defo bla ka nyene ma yala o tiri do de tunya Abubakar akwa Abubakar ma ko kuma mimi ka cheda ni mata ni kumbe ni maganga uye ni me ma toni be bo anofe Abubakar ko yemu Abu Jahl ya Allah kala yeminge akwa ma wallahi ni ala kira dade yani fiye ako ne dale ndo ala ka fo tinya do sabati kalonti ala kira dami ngabo no kafsa ni dato wi o de ya fo Abubakar nyana mason fiu mais Abubakar dami ko ka ko ala ni dato wi o de ya fo Abubakar nyana ko so utmana Abdul Jabbar al-Hamadani wa fana ba Allah kala kitabu do kono kitabu mimi wele ko tasbitun nubuwa afana kuma inta kitabu wele de kono kitabu bu wele ko an-Naqd ala ibn Ruwandi annahu sala sa'ilun Shurayk ibn Abdullah ko doye Shurayk ibn Abdullah nyininga faqala lahu ayyuhuma afdal Abu Bakr aw Umar ko tmana Abubakar ni Umar ko elu flala ko jumene kafsa jume فعجب أبو بكر فقال سائل أتقول هذا وأنت شيعي ko nyingali kela ko Shurayk ibn Abdullah ma ko yele ebe fotugo de ko Abubakar ko ka soro ere shiade shia chinetigo ubewu hali bi shia chinetigo ubi shia e tabolo chamade me minu me sahaba unini olu ka don ku ni ali te fui la fiu utala jiena utala la akwebe ni fo ka soro ere shiade akuna ako man lam yaqul hadha falaysa shi'i akoni mami mani fo ako te shi'a chin ifi otma amba don sahaba temene minu ni alakra sallallahu alayhi wa sallam wi nyogon wati kile ka balo nyogonga ka jadi u ke nyogon fe a kelente mi ma don ka fo tien yere la nena Abubakar mana Omar Fatuli
n'a su dara u bɛna don a kan ka seli groupe ni min selila u b'u ka duwawu kɛ u bɛ taa Abdullahi ibn Abbas ala ka jɛma ma olu nana don k'u ka seliw kɛ ka tila u bɛ ka duwawu kɛ Umar su dalen don mankan bɔra kɔfɛ a ko ne tun y'a kanu n ka sa ni cɛ min ka baraji ɲɔgɔn ye ko o tigi de dalen filɛ ko mais Umar i ma taa ka cɛ to yen quoi a ko kuma in bonya n'ale hakili ma ale y'i kɔfilɛ a b'a lajɛ kumakɛla in ye jɔn de ye ko a y'a sɔrɔ Ali de o tuma an k'a dɔn Ali ni maa min y'a Abubakar dɔgɔya Ali ma dɔgɔya a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ Ali ma jɔnmaaya ta ka s'a ma a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ o tuma faamuyali ɲuman ya Rabbi Ala k'o nɔgɔya an ye bijahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب